is Henrik John J. Burape. How old are you? I'm 3 years old. Where do you live? I live Tibawa lang Cotabato. Cotabato. Ano name ni daddy mo? Daddy Daddy? Miko. Si Mami? Mami Jansin. Si Daddy Lo? Daddy Luwili. Si Mami La? Mami Laine. Si Papang Lakay? Papa kay Kalbo. Si Sar? Papa kay Kalbo, Cesar. Tita? Tita? Cesar. Sino tita mo? Tita? Tita? Mang. Ay, Si Lula? Lula? Lula galit. Hindi! Ice cream. Ano? Dito na ice cream. Si Lolo? Si Lolo Wole. Tita? Tita Bang. And? And Mami. Tita Mahal. Tita Bang. Tita Bang Kawa. Sino pa? Oh, Sino pa? Tita Tita? Bang. Tita? Tita Bang. Ah, Tita Gia? Kasi? Tita? Tita. Mamu? Tita Mahal. Si Tita Mamu, guys! Tita Mahal. Tita Mahal. Tita Mahal. Tita Mahal. Tita Mahal. Oo, ara dun. o sino tito mo? Si Tito? Tito Bian. Tito And? Bian. Tito Bian. And? Tito Bian. Tito Kyle. Tito Kyle. Tito Kyle. Tito Kyle. Very Tito good. Kyle. Tikot Kyle. Tikot Kyle. ni Mami? Mami Johnson. Mami Johnson. Mami Johnson. Mami Sino pa? Mami pa. Sino ang mami pa? Iba. Mami? Mami. Ano ganit name ni Mami? Mami Toys. Itong isa. Mami? Mami. Ano ganitong gituro sa'yo mo? Mami. Novi. But like Mami Toys. Ay, si Mami. Si Mami Toys pala ko. Sino pagit, Mami? Mami? Mami. Mami? Mami Inday. And? Daddy Doy. Dadindoy. Daddy? Daddy. Balong. Daddy Doy na. Ay, si Daddy. Aw. Papang? Papang Lakay. Ano pangalan ni Papang Lakay ganay? Papakay si Kalbo. Tinali naman ibin at